मोर टिके संदेह रही ये धर्म उपरे आउ सनातन धर्म उपरे मु जेतिकी अल्प कलेक्शन करली ता भितरे धर्म समस्त को कर्तव्यनिष्ठ हेबार बाट बताए। गछर धर्म हैला छाया एवं फल देवा, नदीर धर्म हैला जीवन प्रदानकारी जल होई प्रवाहित हेबा, मेघर धर्म हैला वर्षा करिबा, सूर्यर धर्म हैला प्रकाश व आलोक प्रदान करिबा, मनुष्यर धर्म उदार हेबा सदाचारी हेबा। कहानीटी अछि सौम्य मुनि जलरे स्नान करथुला बेले बिछाटीए पानी रे भासी जाउथुवा देखिले एवं भासी जाउथुवा पानी रु से ताको उद्धार करिया को चेष्टा कले। बारंबार सौम्य मुनि पानी रु ताको उठेइबा को चेष्टा करिबा बेले बारंबार से ता विषाक्त डंकरे सौम्य मुनि को कामुड़ुला बा डंक मारुला। तथापि सौम्य मुनि ताकू पानी रु भासी जीवा को छाड़ी दी नथिले एवं बारंबार डंक माड खाइबा सत्वे ताकू पानी रु उठाई कूल रे छाड़ी देले। एहा देखि जने शिष्य पचारले जदि से बारंबार आपण को आघात करुची ताले सेठी ताकू मरी जीवा को छाड़ दियंते, आपण काई ताकू पानी रे उठेई कूल रे छाड़ुचंती। तो सौम्य मुनि कहिले बिछाटी निजर स्वभाव एवं धर्म रक्षा करी जदि बारंबार डंक मारी पारे तेबे मु मोर मानव धर्म रक्षा करी सहायता एवं सहनशीलतार धर्म किपरि छाड़देवी। निज धर्म रक्षा करी चलिबारे कष्ट पाइबा ही तो तप एवं जीवन। व्यास मुनि कहिसंती परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करिबा ही पुण्य एवं पर को पीड़ा देवा कष्ट देवा ही सबुठार बड़ पाप। धर्म को इंग्राजी रे रिलीजियन उर्दू रे मजहब बोली कहा जाए। मजहब रो अर्थ संप्रदाय से बली रिलीजियन रो अर्थ विश्वास आस्था मत होई पारे किंतु धर्म बोली कहा जाई पारिबो नाही। वर्तमान प्रश्न उठुची सनातन जहार आदि नाही अंत नाही जुगे जुगे रहिची थिला एवं हेबो रहिथिबो, जहार मूल निर्विकल ब्रह्म को प्राप्त करिबा पूर्णता को प्राप्ति हेबा एक सर्वोच्च चेतना रे अवस्थापित हेबा तेबे सनातन को सनातन धर्म बोली काहे की कहा जाए। धर्म जो कहा जाउची सेटा विभिन्न स्तर रे सब निर्भर करछि। मु जो स्तर सहित आइडेंटिफाइड होची सेही स्तर रे मोर कर्तव्यटा को मु निभाउची। मु मनकर पो भाबरे निजको आइडेंटिफाई करछि ताले मोर धर्म होजी बापा मार सेवा करबा। किंतु मु जदि अनुभव करछि भगवान को संतान ताले मोर बापा मां को सेवाटा मुख्य न, मोर भगवान जहा चाहछन ता करे मोर
कर्तव्य हो जाଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଅଛି କ୍ଲାସରେ, ମୁଁ ଟିଚର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ମୁଁ କାହା ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ତା ଉପରକୁ ଦେଇକି ମୋ ଧର୍ମ ସବୁ, ସେଇଟା ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଲେଭେଲରେ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ତରରେ, ଯଦିଓ ଟିକେ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ତର ରହୁଛି, ସେଇ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ମଜହବ ବା ରିଲିଜନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଟିକେ ଉଠିକି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟିଭ ଗ୍ରୁପ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ନେରୋନେସ୍, ସେ ଉପରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଯାକ ଅଛି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ତମେ ଟିକେ ଉଠିକି ଯାଉଛ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାକ ଅସଲ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ମାଙ୍କର କାଲି ଗୋଟେ ବାଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କୌଣସି କର୍ମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହା ଯଦି ଭଗବତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ହେଇନଥିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତର ଦେଇକରି ନ ଉଠିଲେ ହେଉନି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଏଲାଉଡ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଛାକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା, ବିଛାନା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେଇଟା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ରାମ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ। ସେଇ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଧର୍ମଟା ମାନେ ଡିସାଇଡେଡ୍ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟା ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମଟା କରିବା। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନ ହେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଦେଉଛୁ। କାହାକୁ ମାରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଯୁଦ୍ଧ କର, କର୍ମଯୋଗ କର, ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ହୁଅ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମଠୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉ, ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି କହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆମେ କହିବୁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାନି, ଆମ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବୁ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଚତୁର, ସବୁ ଉଦାହରଣ ସବୁକୁ ନିଜର ନିମ୍ନ ଗୁଣକୁ ପ୍ରମାଣ ଦାହି ଦେଲା ଭଳିଆ ବା ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତମ ମନେକର ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ହଉନ, ନାଇଁ ହେବନି, ସେତେବେଳେ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରର କିଏ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ତମଠୁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛ ନାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କର, ମା ବୁଝିବେ, ମା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଠକିକି ରହିଛୁ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯାକ କହୁଛୁ, ଏଇ ଯାକ କହୁଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଚେତନାରେ ଉଠିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁନୁ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଚେତନାରେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପରମ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରମ ସତ୍ୟ। ଆତ୍ମା ସ୍ତରରୁ ପ୍ରେରଣା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତମେ ପହଞ୍ଚି ନାହଁ। ବାକି ଯେତେ ସବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଦିନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ନ ପାଇଛ, ସେଦିନେ ସେ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ନୁହଁ। ତମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେତେବେଳେ ମାରିବା ଦରକାର ମାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଆଲାଉଡ୍। ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବି ଯଦି ଭଗବତ କାମ ହେଲା,
ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ କଙ୍କଡାକୁ ସେଭ୍ କରିବାର କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ତାର ବିପରୀତ ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯେତେ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ରହିଲାନି, ଅତିକ୍ରମ କଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଛି। ସେ ନଦୀ ଭଳି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଗେଇ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ପାଉଛି ତାକୁ ସେ ଆବରି ନେଉଛି, ହଜମ କରିକିରି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା 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 ଘଟିଛି, ଯେତେ ବିକୃତି ବି ଘଟିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ତାର ଭିତରକୁ ସେ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନେଇକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ କନଭର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ହିଁ କରୁ। ସେଇ ସମୟର ଧର୍ମ, ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଅଟକୁନି, ନଦୀ ଭଳି ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ନଦୀ, ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, କାହାକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁନି। ଯେତେ ବି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥାଉ ତାକୁ ସେ ତା ଭିତରକୁ ଆବରି ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ରଖୁନି, ତାକୁ ସେ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିଣତ କରୁଛି। এইটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଇଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ନେତା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ କରିଦେବା କଥା କହି ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର କିଛି ନେତା ତା ବିପକ୍ଷରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିପକ୍ଷରେ ଯିଏ କହୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣ, ମୁଁ ତମକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ କାଟିବି। ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ କେବେ ମାନେ ସରେ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଧର୍ମ ହେଲା ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା, ଆଗକୁ ଗତି କରିବା, ଜଣେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା କଥା କହୁଛି, ସିଏ ବି ମୂର୍ଖ। ଯିଏ ତା କଥାରେ ରିଏକ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରି ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ ମାରିବା କଥା କହୁଛି, ସିଏ ବି ସନାତନ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଡେଫିନେସନ ଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ସନାତନ ଧର୍ମଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ? ମାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚରା ଯାଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଚେତନା ସ୍ତରରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଏବେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ, ସତ ଯେମିତି ହିରୋ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଶୋଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେଇ ଚେତନା, ଯୋଉ ଚେତନା କି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକି ଯଦି ମାନେ ପାଚକରେ ବସେଇଦେବ, ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର, କୋଉଠି ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିବ, କୋଉଠି ଟିକେ ଇଏ ଥିବ, ସେଇଠୁ କୌଣସି ତାମସିକତା ଜଡ଼ତା ଭାଙ୍ଗିବ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଇଏ ହେବେ, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ସୁପିରିୟର ବୋଲି ଭାବିବାଟା ନେଇ, ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସେଇ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି 2 ଘଣ୍ଟା କଟେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଚକରେ ଚାଲିଥିବ, ଯଦି କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଭାଇ 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 ଚାଲୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବୋଲି ଏବେ ବି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଯଦିଓ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିଗଲୁଣି ଟିକେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଯୋଉ ଅଛି, ନିମ୍ନ ଚେତନା ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ଚେତନା ଯାକ ସେଇଭଳିଆ କାମରେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ। ମାଙ୍କୁ ପଚରାଲେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆମ ତାମସିକ ଜଡ଼ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆମକୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ଥରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ଦରକାର, ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଦରକାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ମାଲକାନଗିରି 40 ବର୍ଷ ତଳେ
ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରା ଶୋଇକି ଥିଲା। ତ ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ଚାଳ ଘର ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ବସିଥିଲେ ପେଟ ବଢେଇକି ବସିଥିଲେ, କାମ ନଥିଲା। ଏବେ ଯାଇ ଦେଖ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଦିନ ରାତି ପଇଁତରା ମାରିକି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥଟାକୁ ଠିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କାହା କୃପାରେ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ କୃପା ସେଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଅଛୁ, ଯେମିତି ମା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ପାଇଁ ଟିଙ୍କଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଟିଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛ, ସେଇଟା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଟିଙ୍କ ବସିକି ତାକୁ ନଚେଇ ନଥାନ୍ତା, ମାନେ କେତେ ଆସନ କରିଦେଉଛି ତାକୁ ଦିନ ରାତି, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଟିକେ ରକ୍ତ ନେଇଯାଉଛି। କୁକୁରଟି ଚର୍ବି ବଢି ବଢି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯଦି ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତା କୁକୁରଟେ, ତାହେଲେ ଟିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କୁକୁରର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରଖିଛି। ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବି ପୁରା ସେଥିରେ ମଜିକିରି ୟା ଉପରେ, ସେମାନେ ତ କଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଜା ନେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯାକ ଦେଖିବ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ, ପାଠଚକ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ। କାରଣ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆମେ ବି ସେଇଟା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା କିଣିବନି ଯଦି ସେଇଠି ଏସବୁ ନଥିବ, ଏଇ ମସଲା ଫସଲା ଯଦି ନଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସେ ଯାକ ଅଛି। ଯୋଉ ଦିନ ମଣିଷ ଏସବୁ କିଛି ଚାହିଁବନି, ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଏସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ଯାକ କହି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଅଛୁ। ସେମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିକିରି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଅଛୁ। ସେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନଥିଲା, ସେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନଥିଲା, ଆମେ କରିବୁନି। କରିବା ଲୋକ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଜୀବନଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଯଦି ଉଠିଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାତାବରଣଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା, ଆମେ ବି ସେଇ ଭିତରେ ବେଶ ସମୟ କଟେଇବୁ। ଆମେ ବି ଆଜି କୋଉଟା କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ମାରିଲା, କିଏ ପିଟିଲା, ତା ଉପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେବା, ଆମେ ବି କମ୍ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆମେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିପାରିବୁ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିବନି ବୋଲେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆମେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଅଛୁ, ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଲେ ହଜମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କାରଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁବନି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ, ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏସବୁ, ଆମକୁ ହିଁ ସବୁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ନିଜେ ଯଦିଓ ସେଇଟା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେତନାଟା ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି। तो यहाँ पे एक प्रश्न मेरा आता है, जहाँ पे माँ बोल रहे हैं जो फ्यूचर ऑफ रिलीजन, वहाँ पे जब हम फ्यूचर एज के बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं रहेगा, द एज ऑफ रिलीजन इज गॉन। तो वहाँ पे क्या कैसे, जब हम बोलते हैं सनातन धर्म, क्या सिर्फ इसी चीज के लिए ही वो लास्टिंग करता है, या फिर वो कंटिन्यू करेगा वहाँ पे, या फिर वो भी कहीं ना कहीं उसको हम सनातन धर्म में नहीं बोल पाएंगे आगे जाके? हाँ, रिलीजन नहीं रहेगा का मतलब, रिलीजन ये जो सनातन धर्म में एसिमुलेट हो जाएगा, उसका यथार्थ स्थान में आ जाएगा, उसी को बोलते हैं रिलीजन नहीं रहेगा। रिलीजन नहीं रहेगा का मतलब उसको धकेल नहीं जाएगा, वो उसका जो सत्य है वो एसिमुलेट होते जाएगा। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो सत्य का जो 2 एस्पेक्ट है, एक है जो इन प्रिंसिपल, वो जो था जो है वो रहेगा, उसको हम लोग इन प्रिंसिपल ट्रूथ बोलते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन में ये अनंत एक्सप्रेशन है, इट हैज नो लिमिट। ये सत्य अनंत है, वो एक्सप्रेस होते जाएगा। लेकिन ये जो सत्य एक्सप्रेस होते जा रहे हैं वो
डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट वे में एक्सप्रेस होते जा रहे हैं, वो सनातन धर्म में जब आ जाता है वो हार्मोनाइज हो जाता है। तो ऐसा एक समय आएगा जब ये जो अलग अलग एक्सपीरियंस का और जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान का जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस पृथ्वी पृष्ठ पर एस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए श्री अरविंद बोलेंगे जितना भी अभी एक्सक्लूसिव रिसर्च चल रहा था हर लेवल में, सिर्फ धर्म लेवल में नहीं, हर लेवल में, वो डिपार्टमेंट सब क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा मतलब वो डिपार्टमेंट डायरेक्टली सुप्रीम का अंडर में आ जाएगा। सुप्रीम का अंडर में आ जाने से उसका जो रूप है वो टोटली चेंज हो जाएगा। इसलिए आप थॉट्स एंड ऑर्फरिज्म में देखेंगे अभी तक वो जो पार्लियामेंट है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, रिलीजन्स है, ये सब चल रहा था इसलिए क्योंकि भगवान अपना स्थान में बैठे नहीं हुए थे, आए नहीं थे। अभी वो खुद आ रहे हैं। अगर वो खुद आ रहे हैं तो बाकी सब क्या होगा? बाकी सब उनमें हार्मोनाइज्डली एसिमुलेट हो जाएगा और वो जो सेंट्रल पॉइंट से वो मैनिफेस्ट होते जाएंगे। जो हर इंडिविजुअल का इंडिविजुअलिटी रहेगा लेकिन वो कटअप होकर नहीं रहेगा, वो सेंट्रल ट्रूथ का साथ वो मैनिफेस्ट होते जाएगा। ये सनातन धर्म ही रहेगा लेकिन उसको अभी जैसा वो रास्ते में है वो एसिमुलेट करते जा रहे हैं, नया नया एक्सक्लूसिव रिसर्च को, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस को जो रिसर्च करते जा रहे हैं वो नहीं रहेगा। उसी को इवोल्यूशन 2 बोलते हैं। वो यात्रा रहेगा, सनातन धर्म का जो यात्रा जो है वो रहेगा। इवोल्यूशन 1 में जो था वो एक्सक्लूसिव रिसर्च सबको एसिमुलेट करते करते ऐसा एक पॉइंट में आ गया। अभी हर चीज को वो अपना अंदर में लेकर हो जाएगा लेकिन हर चीज का यूनिकनेस को वो मिटाएगा नहीं। ये दोनों साइमल्टेनियसली होगा। ये चीज दोनों साइमल्टेनियसली में हो नहीं पाता था इवोल्यूशन 1 में, इसीलिए एक्सक्लूसिव रिसर्च का जरूरत था। कोई साइंटिस्ट है वो अपना लेवल में जा रहे हैं, आर्टिस्ट उनका लेवल में जा रहे हैं, वो धर्म में जैसा मजहब है वो अपना अपना लेवल में जा रहे हैं। ये सब एक्सक्लूसिवली रहते थे इसलिए इम्बैलेंस ज्यादा था, डिसहार्मोनाइज है। इसको सनातन धर्म ट्राई कर रहा था बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था क्योंकि सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो अतिमानस बोल रहे हैं, श्री माता जी उसको डिफाइन किए, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम इन टोटलिटी, जो अतिमानस शक्ति हम लोग बोल रहे हैं, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम इन टोटलिटी, वो नहीं आया था। इसीलिए सनातन धर्म हर चीज को एसिमुलेट करते जा रहा था लेकिन फाइनल पॉइंट में नहीं आ रहा था। अभी अतिमानस शक्ति जो आया है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का साथ साथ उसको सेंट्रल कॉन्शियसनेस का साथ एक हार्मोनाइजेशन और मैनिफेस्टेशन, ये सबको एक ही साथ लेने का कैपेसिटी आ गया। इसलिए सनातन धर्म में अभी ऐसा इम्बैलेंस संभव नहीं होगा। जो इम्बैलेंस अभी देख रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो हम इसको ऐसे भी अगर देखेंगे तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल तो कंटिन्यू करेगा, पर जो मैनिफेस्टेशन के पार्ट में जो सेपरेशन आता था उसमें एक सिंथेसाइज होगा और हार्मोनाइज्ड वे में वो सारे चीज मैनिफेस्ट होगा जो लाइफ में प्रयोग होगा। तो क्या ऐसे ही बोल सकते हैं? वही हम लोग अभी इवोल्यूशन 1 में वो हमारा एफर्ट था, प्रयास था, लेकिन रिजल्ट में कंप्लीटनेस नहीं आ रहा था क्योंकि वैसा चेतना मैनिफेस्ट नहीं हुआ था। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस आए नहीं थे, भगवान स्वयं नहीं आए थे, उनका रिफ्लेक्शन आ रहा था, उसका इतना कैपेसिटी नहीं था कि वो सबको समिट कर आगे जाने का, लेकिन एक प्रयास था। अभी से वो प्रयास नहीं रहेगा, वो स्पॉन्टेनियस
एक्टिविटी रहेगा। हार्मोनाइजेशन विल बिकम द नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ द सनातन धर्म। सनातन धर्म का वो ऑटोमेटिक उनका अंदर में वो जैसा एक फूल खिलता है ऐसा खिलेगा। तो भैया जैसे बोले कि सारे जो सत्य है वो एसिमुलेट हो जाएगा दूसरे धर्म का सनातन के अंदर, तो ये शायद यही बोल रहे हैं कि सनातन ही अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जरूरी या इम्पोर्टेंट धर्म है धरती में। शायद ये हमारा रूपांतर के लिए एक क्षेत्र प्रस्तुत करेगा। तो फाइनली क्या ये रहेगा, मतलब सनातन ही एग्जिस्ट करेगा या रूपांतर में अपना अतिमानस का ही रहेगा, ये एक है। तो उसके बाद और एक प्रश्न था, लेकिन ये होने के बाद शायद बोलेंगे। नहीं, सनातन का अर्थ ही वो नहीं रहेगा कैसा, उसी को हम लोग अतिमानस जब आ रहे हैं सनातन अपना स्वरूप में आ पाता है। अतिमानस आने का बाद सनातन अपना स्वरूप में आ पाता है। सनातन कैसे मिट जाएगा? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन अगर मिट जाता तो उसका नाम ही गलत दिया गया। तो ये भी भैया मैं सुना था कि ये सनातन में ये बोला गया था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का वो भी सनातन का है ना। हर चीज जो एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो एक इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, आप सुने होंगे कि जब मैं आपको पूछूंगा आपका फिंगर में एक रिंग है, कौन सा सत्य? रिंग सत्य है या उसका अंदर में जो गोल्ड है वो सत्य है? कौन सा ज्यादा सत्य है? तो नेचुरली गोल्ड ज्यादा सत्य है, क्योंकि आप रिंग को अगर मिटा देंगे तो रिंग का जो रूप चले जाएगा, वो गोल्ड रह जाएगा। उसका बाद अगर मैं पूछूंगा तो गोल्ड सत्य है या ये जो एटम जो सत्य है, तो आप बोलेंगे एटम सत्य है, क्योंकि अगर उसको तोड़ देंगे तो एटम रह जाएगा, गोल्ड चले जाएगा। तो इसी को हम रिलेटिवली हम लोग बोलते हैं कौन सा सत्य है। अगर रिंग को देखेंगे, रिंग असत्य है, मिथ्या है, गोल्ड सत्य है। लेकिन और भी आगे जाएंगे तो गोल्ड भी मिथ्या हो जाता है, एटम सत्य हो जाता है। एटम को अगर बिगाड़ देंगे तो फोर्स सत्य हो जाता है, एटम मिथ्या हो जाता है। फोर्स को अब भी आगे चले जाएंगे तो कॉन्शियसनेस सत्य हो जाता है, फोर्स उसका एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये इसी को बोला जाता था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत जो एक्सप्रेशन मिथ्या होता है। लेकिन वहीं से श्री अरविंद योग शुरू होता है। श्री अरविंद बोल रहे हैं अगर एनर्जी से फोर्स आया है, फोर्स क्या होगा? वो भी सत्य होगा, क्योंकि उसी से निकला है। फोर्स से अगर एटम आया है तो एटम सत्य होगा। एटम से अगर गोल्ड आया है, गोल्ड सत्य होगा। गोल्ड से अगर रिंग आया है, रिंग भी सत्य होगा। तो ये कंप्लीट जर्नी का पिक्चर है। हम लोग शुरू किए हैं रिंग से, मिथ्या बोलकर हम लोग पहुंच गए कॉन्शियसनेस का पास, ब्रह्म का पास। वहीं से फिर जर्नी आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते रिंग को भी सत्य में लेकर आ गए। ये टोटल जर्नी को सनातन धर्म बोलते हैं।